Pomaže Bog, braći i sestre, ja ću biti vrlo kratak, neću se predstavljati i za mene je bitno samo da smatram da sam dobar Srbin. Stvar je u tome da kažemo da mladi trenutno nisu dovoljno uključeni u ovo što mi radimo, a svi vape za Kosovo. Znači, mladi su više, da kažem, konformizam im je preko glave i žele da se žrtvuju za neke veće i više ciljeve. Na vama je da, kad dođete kući, pogledate se u ogledalo i legnete da spavate i sutra rešite da li ste spremni da se žrtvujete za ovo što radimo. Jer je krajnje vreme da krenemo u borbu i ako sada to ne napravimo kako treba, jer je već više puta bilo pokušavano da se odradi nešto, ali ajde, sad je krajnje vreme. Ako sad ne uspemo, teško nam bilo. Hvala vam puno. Dobar dan svima. Moje ime je Aleksandar Milosavljević, dakle student Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pomaže Bog svima. Ja sam rođeni Kruševljanin. Dakle, ja potičem iz prestonice, srednjovekovne prestonice kneza Lazara. I ne želim da ovo sad zvuči kao neka prazna floskula i tako dalje. Jednostavno, mene, moje poreklo i moj grad, moja zemlja, svojom istorijom obavezuju i vi ste me više puta večeras pozvali da ja budem, da kažem, glas studenta i da nacionalne rodoljubive omladine u Srbiji, koja i tekako postoji, ali postoji tu jedan problem zbog trenutnog stanja javnog mnjenja, što na zapadu, što pogotovo kod nas u, da kažem, i nekim medijskim kućama i tako dalje, koje su, da kažem, sa nama u ovoj borbi antirežimski i tako dalje, i dalje one nisu lišene nekih stranih uticaja. I nacionalna rodoljubiva omladina u Srbiji je dosta često ućutkana i ostracizovana od strane javnog mnjenja. Zato što se često, to se čak svodi na neke ovako privatne, skroz, da kažem, neobavezne svakodnevne susrete sa mojim vršnjacima i tako dalje, sa studentima. To se uzima u nekom jako negativnom kontekstu, svodi se na neki nivo fašizma, kada se god spomene, da kažem, neki ponos junačkom istorijom i tako dalje. Ali ja sam u poslednje vreme i od kada sam se priključio studentskom pokretu upoznao dosta kvalitetnih ljudi, mojih godina, nekih mlađih, nekih starijih, koji su zaista daleko već stigli sa svojim idejama i oni su već, da kažem, na neki način intelektualci u malom. To su ljudi koji su stvarno spremni da daju život, ne samo u fizičkom smislu davanja krvi za zemlju, već u smislu tome da svoje živote potpuno posvete tome da na ovom narodu, ovoj zemlji, svim ljudima, našim sunarodnicima jednog dana bude bolje. I pošto sam se za sad istrošio sopstvenih reči, dozvolite mi da kazujem jednu pesmu, možda najznačajnijeg pesnika srpskog naroda Milana Rakića. Na Gazimestanu. Silni oklopnici, bez mane i straha, hladnikova vaš oklop i pogleda mrka. Vijurnuste tada u oblaku praha i naslade tresak i krvava trka. Zaljuljeno carstvo survalo se s vama, kad oluja prođe vrh Kosova ravna. Kosovo postade nepregledna jama, kosturnica strašna i porazom slavna. Kosovski junaci, zasluga je vaša, što poslednji best ste u krvavoj stravi. Kada trulo carstvo, oružja se maša, svaki leš je svesna žrtva, junak pravi. Danas nam kažu, deci ovog veka, da smo nedostojni istorije naše. Danas je zahvatila zapadnjačka reka i da nam se duše opasnosti plaše. Dobra zemljo, moja, lažu, danas koji te voli, taj te voli jer zna da si mati. Jer pre nas ni polja, ni krševi goli ne mogaše drugom svesno ljubav dati. I onda, kad dođe do poslednjeg boja, ne ozarem starog oreola sjajem, ja ću dati život, otadžbino moja,
znajući šta dajem i zašto ga dajem. Hvala najlepše. Pomaže Bog svima. Ja sam Pavle Vujović, student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i student Visoke poslovne škole u Novom Sadu. Nisam došao ovde da kukam i da jadikujemo o našoj situaciji i našeg naroda na našoj južnoj pokrajini. Nisam ni došao da pričam ono što svi već znate i što se ovde priča. Ja sam došao ovde da iznesem ideju o tome kako mi treba da se postavimo u narednom periodu što se tiče političke situacije u Srbiji. Svi znamo da su studenti izašli sa zahtevom da želimo vanredne parlamentarne izbore. Studentska lista je skoro pa oformljena, fali možda još neki mesec do 2 dana. Za tu studentsku listu piše se programski minimum koja će ona da prati kad uđe, ako Bog da, u Skupštinu i mislim da bi mi kao srpski zbor trebali da napišemo jedan detaljan plan o tome kako treba da se posluje, detaljan plan koji će ta Skupština da usvoji, da preda vladi, novoj vladi i da se taj plan prati. Ja ne kažem ovde da smo mi savršeni. Na toj studentskoj listi postojaće svakakvi ljudi. I doktori, i obični ljudi, i poljoprivrednici, i advokati, i običan narod. Ali oni moraju da znaju kakvom politikom da se vode i šta narod očekuje od njih. Tako da predlažemo ovde da zakažemo jedan sastanak za 2 do 3 meseca gde ćemo doći ovde, svako izneti svoj plan, ja već imam plan, ja sam ga napravio, da svako iznese svoj plan detaljan kako treba da izgleda povratak i reintegracija Srpskog Kosova i Metohije u ustavni poredak Srbije. I na taj način treba da se posluje, a ne da mi osnivamo neka političke partije, nego da se uvatimo sad u koštac sa studentskom listom, studentima koji će izaći na izbore i ako Bog da pobediti te izbore. I naći se u Skupštini, oformiti svoju vladu i ta vlada da se vodi tim planom. Ovde vidim jednu veliku društvenu intelektualnu elitu ispred sebe. Mi smo jedni obični studenti. Očekujem od vas da napravite detaljan plan kako, šta, odakle početi i to je to. Eto, toliko od mene. Hvala svima što ste nas slušali. Evo, izvoli. Predstavi se, molim te. Neka ga. Ja sam Dimitrije Ostojić, student Filozofskog fakulteta u Beogradu i drago mi je što je kolega iz Novog Sada takođe iznio jedan konstruktivan predlog vezan za problematiku. Skrenuo bi pažnju na činjenicu da mi Srbi imamo tendenciju da sve svoje probleme se gledavamo parcijalno, da se sve gleda iscijepkano u jedne manje cijeline, da se problem Srba na Kosovu, problem Srba u Crnoj Gori i problem Srba u Republici Srpskoj gleda kao 3 odvojena problema, a to je zapravo jedan te isti problem koji je vrlo prost i jednostavan. Oni koji više ne žele da budu u savezu sa Srbijom i oni koji su se okrenuli protiv Srbije i srpstva, uvijek one koji su ostali vjerni Srbiji i srpstvu gledaju kao neprijatelji. I onda se Srbi proglašavaju za došljake, za nekakve izdajnike, za nekakve neprijatelje i onda se čeka svaka prilika da se srpstvo ugrozi i uništi. To je jedan jedinstveni problem koji jača i budi se kao neki vampir svaki put kada Srbija kao država doživi slabost. Kada doživi državnu slabost, institucionalnu slabost, vojnu slabost. Ovdje na ovome skupu ljudi su iznijeli mnoge ideje kako da se riješi problem, međutim, ne postoji nikakav plan da se Srbi na Kosovu ozbiljno finansijski podrže i ne postoji nikakav plan realističan da se njima garantuje fizička bezbjednost. Dakle, to je jedan nezaštićeni narod, osiromašeni narod, ugnjeteni narod koji se neće spasiti i podržati raspravama i debatama na bilo koju temu. Moram skrenuti pažnju da predmet i problem Srba na Kosovu nije politički problem. To je egzistencijalni problem ljudi kojima je svakodnevni život ugrožen. Koji ne mogu podići penziju, ne mogu registrovati auto, ne mogu školovati djecu adekvatno, ne mogu obezbijediti svoju fizičku bezbjednost. Postoji samo jedan način da se taj problem riješi.
Srpska dijaspora i voljni Srbi moraju samostalno, bez državne podrške koju skorije neće biti, na dovoljnom nivou pomoći svoje sunarodnike. Njihova se bezbjednost može potpomoći privatnim obezbeđenjima koja mogu putevima koji su omogućeni obezbeđivati svoje sunarodnike. Što se tiče studenta, smatram da će studenti uvijek podržati svaku patriotsku opciju. Oni će podržati svaki pokušaj pomoći Srbe na Kosovo i Metohiji. Studenti su već pokazali da su spremni da pomognu svojim sunarodnicima. Međutim, bez podrške intelektualaca, kao što je naveo kolega, bez jasnog programa, kao što je naveo kolega, studenti sami kao mladi ljudi, bez institucionalnog formata, ne mogu sami riješiti problem. Zahvalio bi se svima na ovome skupu koji su konstruktivnim, kako bih rekao, sugestijama potpomogli diskusiju i time bi završio. Zamolio bih studenta Šumarskog fakulteta da dođe za govornicu i predstavi se moment. Hvala profesore. Dobar dan, ja sam Srđan Vasiljević, sin sam oficira Vojske Srbije, ratnog vojnog invalida iz 1999. godine. Trenutno sam na doktorskim studijama na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i tema moje buduće doktorske disertacije je vezana za Kosovo i Metohiju, odnosno za NATO agresiju 1999. godine. Ono što sam želeo da kažem jeste da mi danas na državnom fakultetu, znači Univerziteta u Beogradu, u nastavnom kadru imamo veliki broj profesora koji su, da kažemo, prozapadne orijentacije i koji govore da 1999. godine nije bila agresija, nego da je bila intervencija, da smo mi to zaslužili i da mi snosimo veliku krivicu za to. Moje pitanje vama i mojim profesorima jeste kako mi sutra da odgajamo decu ili budući ljude koji će doći na to Kosovo i Metohiju, koji će se vratiti, koji će uzeti ono što je naše, ako mi njih učimo da smo mi sami krivi zato što smo to izgubili. A sa druge strane, profesor Ćorac, kada je pričao danas za Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, pre par dana profesor Mitrović je pričao da se rektorat Prištinskog univerziteta, trenutno izmeštenog u Kosovskoj Mitrovici, obratio našoj vladi i predsjedniku Aleksandru Vučiću sa molbom da im pomogne, da ih spasi, da uradi nešto. Ako je ta vlada dopustila da se uzmu i gazivode i dala lične karte i vozačke dozvole i sve ostalo je dala Albancima, kako očekujemo da će sada da kaže dosta? Jednostavno dopustili su im, dali su im sve, daće im i ovo. Znači, mora jedanput da se kaže dosta, ali očigledno to naša vlast, ne samo ova, nego i sve prethodne, ne umeju ili ne žele da kažu. Student Luka Arsenijević. Pavle, izvoli. Ja ću samo jedan brz odgovor. Studenti nisu na studentskoj listi jer ne prolaze kriterijum da ne smiju biti studenti. Na toj listi će biti naši izabranici koje mi biramo po našim kriterijuma koje moraju proći. Da ćemo mi objaviti javno tu listu do izbora ili ćemo je kriti. Za sad debatujemo o tome, mislim da ćemo naći najbolje rešenje. Ja mislim, po meni bi trebalo da izađu ta imena javno, da te ljude medijski zaštitimo, da svi znaju da su oni kandidati za Skupštinu, tako da eto, u suštini vidjet ćete svi, uskoro ćemo saznati šta smo odlučili, tako da eto. Pomože Bog, braći i sestre, svi Srbi magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.